mani phiaba tabuk sikang rogo tring rok jung moine marogo khlailai phru rogo ba kabang jaga obicharon rogo puila khlaijak phru rogo belai kino kisisa kok hinba tabuk thayo no jaga ono o tring no palalai tongo abon bagi jotono no paiflai hambai o jaga jotoni no obodan tongo jotono no happy tring aba haikeno 25 December chini Christmas ni salbo phai tongo abon bagi ba haino norok jotono no happy Christmas Christmas ni sal jorao Christmas ni jorao jotono kaham kereng khayei tongthok naithok mosang bai ke lailainya bagi norok jotono no paiflai hambai do main kok ngakai ani tini topik ngakai tabuk ni o jorao chini tipra do farok bo jagao tong tai chini tipra do farok segang ni bai tabuk ni bo jagao bo condition tong eba chini tipra do farok segang ni je maya mamota tong mani chini je halok kaham tong mani aborok jagao do tongkha naki kesarma jaro chung derakha tabuk jaga tesa phairuk dang tong hakok no tuilei se an tini kisa kok sanane musungman tai tini live ni bisingtei ang jatno ni request khainai norok jodi no an kok no kisa pano sajagoi tongo ba samarthon khlaio ngangkai norok like comment share khlaiyi logiri di tai chini bororok ni thaniwo o message no sogoina tui khai norok bo logiri laijati ang tini koekta topic no dului isa dal logmis lokhaino sanani musungkha tambagi himanile tabuk tini ni ang ani Facebook live ni bisingtei ang chini kabangma YouTuber rok no bangkisa kok kasarna musungu maximum jorona ang nugu je chini YouTube rok kabangma YouTuber rok no maximum personal YouTuber rok keboni brui chala no tilai chini dofani tomung chamung sitra no tilai o drugs salaimani sikok manjak laimani tomung sitra tong laimani abono tilai belai kino explain khlailayu abono tilai belai kino pihar layo tambagi himale just views manani bagai please norok stop khlaidi views ayang tin norok kabang ma manu hunpano ekdino 1 lakh 10k 20k 30k views manu hunpano abo chini bagi belai kino khoti ingu chini bagi bahake khoti ing male chung chini kosok kusumno chungno kubuni dofani thaniwo phunugui riui chung sak nangjaki mani kalayo chini dofani saifano teibo hamia kuk tongmung halogo tongnai kha kubuni dofara kubuni bosongrok chung kaham ki siwabo chung practical nugui phayu practical saimanu chung kubang kuk dofa bai cholui phaika milui phaika ma tongkha sika bongni riti nidi kaida kanun tongmung samung siu chung bo saimanu phia ang okok waire waino masau aming porjonto se bongni khimanam ni phopna ni rungu ngangkai o chungno snamui rohonai bebak bufang wafang tokma toksa tokla nini bebak no control khaimanai asuk jottoni control riui o borok ni rohojak mani o chini dofarok no ri rohojak mani sung tabuk boda chini dofani hamiano phopna ni ringya ambagi please ang request khlayo chini dofani hamia to mungno chung punuk mani abo kubuni dofarok sungno saknangya ngu ang kabang ku kok sana thanglia abarok no please stop khlai chini dofani kaham nanorok pirlaina ni shuru khaidi je jani ja mantui samung kaham khlai lai khyang ke chung chini dofano buini dofani thaniwo sung chini kaham to mungno pisari ri mano hai diba chini kaham to mungno sung piri ri mano chini kaham to mungno kabang borok no surungai na harjaksi tini topik tamo sorry ang tabuk se naidrop sorusano tini topik ke actually tabuk ni jorani no tui chini halok chini tipra dofani halok chini tipra dofani tongmung chini tipra dofani culture rock sukang ni jagao de tongkho tabuk de tongkho abono tui no tai chini tabuk je personal je YouTuber tongnai rok ni thani wani request je chini dofani hamiano chung phop leke chawo abono pirmani chini kino chungno ekmani kalayo chini kino chungno monamri ma kalayo a topic no tuina kisa kokosarmu ga aba hikeno tini nai di chini do farok actually sartho korea kubuni do farok si jaga kora sani bagai taku bai takuk tanlai thileyu taku bai takuk buma bai bufa bai basa tanlai thileyu aba ki chung nugui phemani chini do fani bisingo sukango boundary sikri jungom sikke maya ganang rok jung baglai chalayu jung chini tongmani no share khlailayu jungom haisibele chin do farok ang tabuk bo muitu manu jung charai jorao jung nugu chini okra chakra rok ni kamini
যে okra parafang eba chaudhuri rokni je chongjat tongnai rokno borok jotono huk phano kheto phano khailei tu bukan kai mai katal mami katal tu bulai binnogo butuk katal tu bulai tok phano tu buoi inya khe para kuthum lai wak phano rathal lai chalai ama haike tonglai mani ar te kaisang obo waire waino sawo muitubu manu norok naini dabono songi naini di chung sarai furu ngakai afur carry bag kerei parao je sani nogo phano wagri layo togri layo pundi layo sungto parao kebuni aro wagra tharka hangkai tam khlai parani borok koyekjon nihin lai wagra thlai men boro segun blayo khai kebo ba segun blai kholo kebo ba wagra tharo kebo ba son soglai wag bikumu soglai roglai snam lai abone pore abo snam bai bubu bukha buthai karikha bukha buthai karikha ke je wag phalani thangnai rokno lama to buni hegari thangmana jat lama ya tin tipra soruni lama rok ngkai wak balai thanglai nai borok rokno sari rohanan nei anok phang tai arok je tongnai rok borok abubu bukha buthino songoi muphunui borokno sari ui rohok rau abuni porebo je wak rathro bini nok nukhungo angagi nugmani chini kami rogo nugui phemani je bokhorok yathek rokno hingka bubu bukharong tai kebo phallaya abo toniru wak phalbai phemani porebo noksa nok ari tongnai rokni thaniwo ke buni nukhungo phano mui bati sapano soguya usingya omsike maya ganang chini bororok baglai chalai mani tini kebo kisarang puisa ganang te khoroksorang puisa kerei bono nukhang kai chuba churi layu yak tolui him layu laisrok blai yes laisrok blai obo khayo kachini arok ngai maximum no sung nukmani ngai ngko segun blai mangno klaimani nugui pheka lairu rok bo khayo but segun blai ngai wak bahan bai belegen khabo khapiu anga kokno sawi phemani karon tongo tabuk ojagawo tabukni ojorawo o momento jottono je jani ja manti chai toklai tonglayu dofano hamjak lainani seringlai kha dofano bahike jeng te kisisa yak tolui tilaiman abno jeng chai toklai kha engkai ang rajnoitini koro dormoni koro or tabuk sanani thanamu sungya tamukhai chini tongmung chini culture abo slaijagrek mani desa kifili tunani bagise noroni thaniwo ani koimung chini culture ro nai di agi rogo bahaino chini am haike kok pirmung kok am hai rok askri kha hamia kokno jeng pilai mani maneno chin do phano chungno lasiri mani klayu ang nugu bele kubuni do pharago kobama tomung hamia tomung saya tongnai kobang man tongo chunung belai no nang mani kok sawi tongo daranang hinsa bangkha chini borok rokni bisingo tabuk belai kheno aom nai chunung dung hingsa bangkha abo actually jeng chini bisingo hingsa krei kubui kok jeta chini bisingo hingsa krei abo buni thani ni adopt khoi tumani si abuni thani ni adopt khoi tumanno bui ni thani srngi tumanno songkhai o sayadiba angko notun boiragi gan kabang resapu mahai katal boiragi ma ba bo gan kabang resapu gan sauja tong saya tong semia gan resapu markaino kanya aba haikeno obon logi nang tewa sahaino hai masau chini kabang ma youtuber rok tongo please dofani hamiano fobdi dofani hamiano sung youtube orika facebook orika social media orika abo bai nang views mani mana ni subscriber bangi mana but dofani mungsa hamari ingya ajagawo nungbo khobjago ta khuk nungbo khobjago hello sarika ham brothers sarika ham tini ang baksa borokni comment rok nugu ba baksa video rok khlailayu o amuk phana bai amuk phana ni bihik bai amuk phana number sai manja khapu tok ja khapu bulai khapu engkai baksa rok sau am hai dofani hamina ta phunuk di ngai azora kabama borok ni sau do aba hai rok no bihar rok no lasi rok no phungna sinangu sengna sinangu borok sai mana sinangu no borok no nugu charai khana rok bobishot tamung nai hai nai ireng nai actually aba ya sini borok ulta si kepal neng aba hai tang di ni phunuk ka hangkai abanu sitebo srengnai tini bekhao yak bere ui sawi nila neng borok ni lasi mung no phunugui neng je sawo bongni bobishot bongni besabutini bobostha tamung nai borok namake phunu yakai nai tini borok ab khoroksani buma baite khoroksani bufa tomung hamia tongmani le bini besabuti rokni tamu dusun khana hanu bini besabuti rokni bini besabuti rok hoito tomung kaham bai tongui thangnani bagai wansugui tongnai rok norok video khlai toni mani bai nongni youtube channel nong social media o a video no toni ri mani bai upload khlai toni ri mani bai a charai besa rok turuk torre lokre ni tori logui thangpuru bongni bobishot kaham kiti sana nai pheno a buma bu fani tomung sitrano borok nukhang kai borok lasi mun manglagda
abini sabutini bobishot no sinor tebo betharnani lamao borno bokorok tisawi basanani sujugriya man siklainai takutei bukuksong angok koksi sanani nayu nung I bobishot projonmona hamjagu nung bobishot no jajagu ngangkai nini area manjak ngangkai uno social media orina nangya dofani hamiano bulai di toglai di phano khai di jesa phano khai di phörnglai di rengri ingya jap ngangkai ba jeng di phano yakai rodi tobo dofani hamiano pilai lap kuri angnu ubule kwa ma jorawo nugo je jeng khoroksa subasu khlaimani rok ba samung kaham khlaimani rok video rok no rikhang gangkai 500 kawinani 1000 kawinani 1k 2k 5k kanani belekino dang mane dainangu views kawinani abon bagi kabangku borok no abono basina halayu je sing dakti views manani chokkoro sudu dofani hamia dofani chaya dofani tomung sidrano momang YouTube channel vlog lai snam lai dilai imabu manu 10 hours ngase 10k 20 hours ngase angko 15k 18k 90k 1 lakh 5 lakh man ke abno ti khushi ngu kintu onini srapsani views ni chokkoro srapsani views kisisa manmani chokkoro nini je bobishot ni je nang wansuk mani nini thinang ni wansuk mani u je tomung sidra tongnai ni bosabuti rok ni bobishot no nung subai toniri mani kalai kha aboni bagai norogani kokno saya chongu ngagai pesa deeply wansuk ni di nang abasabuti rok ni kokno wansuk ni di borok tabuk social media ni jora borok ki salsa naya tong nai diba video naite ki borok bini bunga phosoni tong steren video nuklak diba afru bongni obosto tamung nai buri besang khang kai bo bakra bari thangi khontai jagana bakra suni bongso bai besai bai jorawo khuk naya sak naya hinjagana bumase dom hai tomung teba basajuk tai tamung sinai bini pura jibon kolongko bai pasuk sinai selaba sangkai bo bekra jogni para thangi bekra jogni atiyo sojon bai hinjak sinai bokka hampano jingsi teng mo bhani tong sitra besarok tai tamung sinai bose sukbana hamui thanani nai di samajo o samaj bona hamnani jara igla abon bagai please wan subu ya pri sela jadi angle sau jama hai hamia chaya dofani sitra rogno rilai mani norok kaham ke wan sugui views ni chokkor no khibi oi kaham bai kheti sadi awareness khlai di tai kaisa kok tabuni ojarawo ang mia o kaisa nukha paiflai ham bai mariwo ang taklai bai bisiba ngi tongkha te kaisa kok ma sapiro 5 years ngkha je kabang kuk jorawo ang kamiam chai thamon jorawo nuguyu je kamiam chai roko kabang ma chini borok bising basango tongnai rak obahai kasang mani jorawo ri chum krui kanna chumani krui sabita kubi kok sakasara au belekina hambai ngai nugu yuje borok baksa tungo bo hai je hopung hor musungai hor kiting lai haino hor tong lai aro no mukuri thanglai nai am hairo botong lai jajau sung bo jagau tong kunai aba hairo no nukha ang joto level bai no motamuti cholu kai tuni hamari bai tongnai ni nukung bai bo macholika krei nukung bai bo macholika joto bai no macholika joto sisi sonno no manjagi bo faika abun bagi obostan buji man mani bai kabang manok nukung thangi nugusung je kanbaya sumbaya ri chumbar kabang ma no kiklaijak ngangai actually sin nok nukung aba hai ungu nogo tonna ngangai bo u kogo kri diba khibna ngangai bo bahan chana ngangai bo bekereng ma hai gen nogo rungi toni ri ngangai bo nok jaga sakya khibna ngangai bo haka sisingu ri kaham ku kanmang ku chumang ku haima tongu phiaba kanna chumnang ke bote kanna musungli ya phiaba abono no sung magna khibi awoi ang wansuka magna khibi awoi borokni aroni pozano komiri woi borokni bagi poza ngi tong mani te khoroksani bagi nangkuk mani ngi tong mani aboni kini kesara ang lama ngi basawi borokno manjuwi diwan ngi je purunjimi basaka ang belekeno khau khaksang maman belekeno khau khaksang maman tai norok borok hai borok subasuk khlaimani bai belekeno bakhau phan manu phiaba baksa borok ni sung kabama no tong kabama borok ni kabama sung kabama borok ni kabama samung salayu aw nogo asuklai salainya bo kabama no tong practical bai chini wansugui samani kok jutale ile ngu
au jotono kaham suggestion khlayu abon bagi je suggestion rinai rok nubo paiflaya hambai ang mia rok nukha koyekta comment rok nukha kabangku borok no kaham comment no khlai tongo tai logi rok bori ui tongo ang taklai chatta jagao chatta kamio thangi bagi manikha je ajago je jagat lango ajago no borok ni belekino nangkugu ar borok mani belekino kha kosomu borok belekino kha kosomu jeng kancon chora bisiu ang thangka kancon chora bisiu abon por malidor fasingo abon por ayang deware fasingo tai miao ngangkai mia horbongui thangka lamau long torayo truck gari accident ungjak ni bagi lama kasawi tongma bai ang sugango aro khumlung rogo thummani porewo phaika tubui borno kogrikha ngai borok nasinglai tonglai jau mia thangmani jaga ang khaklayu norok nukhangke norok bahaino nongni khayok nai muktui nargui manglak baksa borok muktui nargui manglak je thangi nugui mani ajagao kumarghat unopuri district ni je kaisa kusto rugi colony hini tongo ajaga kabangma rugi rok tongo prai soni upor ngana ajagao colony borok ngakai a colony tongne maximum borok ni no kebuni yak koso kebuni yakung koso kebo ba yak maya kebo ba yakung maya ngai abo haike borok tonglai jau borok tonglai mani jagao a jagao borok ni richum hoite arambo khai bongni chamung ni belai keno bial tongnani belai koston tonglai jau ngai abo haike no borok nang horke hor honi thangai borok bai thangai borok na ro richum je yafari ro hor nai ro mani bai angkuno ya angya farmaya ani nogo biskle richum tongna ba misa tongo abo bai dalogui tai kabang kuk borok ro hor mani abono tolangai dalogui borok no bagi riui mani kha borok abono mani kha kosom kha abo si joktoni kotor kok ga ajagao taklai bisiwo ano rohor thaniwo ang kebano pogya bisi brum no kebano pogya je rohor mani ang srai no khairiwo devika blogger hello angkai jotono no ang ani facebook o angtung ang clear khai tongo je taklai ba haino om hake kabangma borok nano logiri kha puilani simino taklai bisiwo sini ani bosa yakhilio poriu khumlung yakhilio sini yakhilini je principal borong munang jog elemi de borma nono pipeline ya hambai waisaro horma baing ya bo waini rohor fika tai bini rohman logi no bong naroni staff bongni miss rebika angkai bongni sar bongaron sar alexander miss sangi miss sarmoiti songrok tai khumlung joy kisno ni abba haiki chini ta khub birbol ba haino bo 10000 rohor ka ano thogrok dathung nei ar bini 10000 rohmani ba ang Facebook no clear khairi wono je ang taklai 4 bar bagi kha baksa borok songi manu do 10000 rohok borojan kharos khai kya bodo tang pai kya ne kamama borok ne aba haisingmu rok tongu baksang clear khaini musumu je takuk birbol thanchaya free society ni bakhakti khai bo 10000 rohok belai help ungkha ang bagi takuk birbol no belai kena hambai te thanchaya free society ni jebono rohori tongna kisa misa borok no ang paiplaya hambai maru tangi himale bo 10000 dimani I think ang waini rok thuman jorao banya binaw pai thangkana ang jepru ang monuni agortola o kuna kuni yang thangai nini mandai nini chargoria hoita arambo khai nini jampuijola din takarjola nini udoipur kabang ma jagani borok rohanai bango borok rohormani gari barani kok to sana thanglia ang nije no drive khiyo ang nije no chaloba ang nije no thok dau hinpano 10000 ba ang busle thok dau manai bana jak ani nijini banya ang khai tongo ajagao sini takuk birbol 10000 rohorka nono pipeline hambai nung 10000 rohmani be onek help ungkha ani taklai ang thok damani simino ri thumani purpose tai ri bagimani purpose ang thokni hisab nargini mani tabuk sak jora ani 23000 taka thangka do 23000 taka thangka angkai ajagao nung 10000 chubakha angkai 10000 komi ui thangai ani ojagao ani tai 13000 taka habrakha angkai khana soni ni bisingo tebo tabuk taklai ya wisi matung totok baksa borok dara kebo sar tamo tabu banoro na phaya ko anoro thumjagi tongkha hinnai kabang ku borok no bangkha ambagi noro pipeline ya hambai aba haikeno tebo kabang ku borok no ano yafar ka taklai chini ani buaijek bukuk salomi angkai tai trisul de borma nei chini 9 bullet club gana ni chini takuk boba haina pula phasing no rohorka angkai ayam obai nogor fasini sini buku koroksa resmi henai tai sini ruposi henai aba haike sini basi koroksa tongo subari bagan ni
belai keno bo seman ni simino bo sai tok jak bai ni limani through te sinimani bai ni limano pai playa hambai chini tipra hani chini tipra dofani khorok sa sap kurung khorang kutui haino bukhabo kaham semano bai ni lima semano bai no suba suro horka ka aba hai keno chini bukhuk ibarani boba haino thumui rogui rohorka chini bukhuk uma aba hai keno chini damonus ayang NIT phasingni kai te kai sabo madop phasing tam parang kisa pogui tongka jagani haino taku aisuk songrok aba ke kabang ku bororok no anu borok rohor bai kha phiaba tabuk abono baksa bororok sungu pa 10,000 mangka tep daman tongkhan tep mangka yang sanai norok tawana di district subdivision ke thumke chanai tamung kai step nagramani tung emergency borok no rina nangmani bai kuno aba hai planning khaimia je phuru je jagao mano ar ani bo mungsa samungya kabang samungni bisingo o kabang samungni beser no o samung no mak khaima ba hai diba surojit marak hambai engkai chini ang thajing samani bai ni lima chini tipra dofani chin tipra hani belai khino khorang kutui rusak kurung belai khna tokjang sarai kisa sarai sikla tongpurun chimino bai ni limani rusap murung nang belai khna tokjagu meaningful rusap murok tongo angkai usganga no bo tax khekya bai no pai playa hambai nang jodi nani life nugui tongkhan kai norok ni wan sukma belai khino kotor tai belai khino kaham seman rogo borok jeman tiri chum rohka taklai bang kha khlai borok honai nilam kanti chakma good evening ar norok bo baksa borok tongo kok subak nai rok kok subak nai rok no ni kok ang sana thana musunglia tai especially taklai ano rithum tani wo belai khino jorarikha chini bukhuk jusa bonang paiflaya hambai ro manai jusa bo teibo logi nani hini bo kok rijak lengpuro ui bo bori poza markhni thumka logi urikha biniaro ni bo ri dohorka angkai bukhuk jusa no bahino paiflaya hambai angkai aba haikino tai ang Google Pay check khai nut khaima sanai amount asuk phaya ko ba khorcha takuk 40 taka bobo haino sawo darani petrol daman jagao kisapa nongthung ani yago jetongmani ang rohorni ni sawi khoroksa takuk 40 taka rohorka angkai takuk birbol 10,000 mani tai takuk khoroksa 40 taka tai tinjon takuk rikha 1 taka khai 3 taka angkai 10,043 taka tai khoroksa takuk rikha 20 taka angkai 10,063 taka 10,063 taka tabuk sak jora petrol ni purpose borok nangkai ano rohorkha ambagui norok je kabang kisa je rohonai jottono no paiflaya hambai uma good evening brother nono good evening angkai obo haikeno tebo boskangni salogobo baini limani kok thajing sabaya ku borok ni kaise team 1 suk laika hini sawo ano whatsapp text keka je borok ni kaise team 1 suk laika borok obo hai chugya jagao thangai borok ri uinani musungu blanket ketal payei borok je mansak joratei 20 ta 30 ta je sepanung thung borok ni team borok kok salai tongo je borok blanket ketal payei sudu kanmung chumung no bade bo haino kabang kuk nukungo na ang sajak nukjak ba kabang kuk borok no chungke polani saka pola lep ungko blanket ni saka blanket ni saka lep he thulai nong tusuk saka thulai phiaba kisisa patla kangsa bai phano thunani borok manya aba hai borok kabang kuk no tongo abon bagi chini bai ni lima nong ni wan sukma belai khe kotoma nini norok ni wan sukma abo belai khe no samung kabang mawo no nanginai ge norok ni reading puru anu sadi ang baithang no norok no naharnai ang norok baithang no je thangnai no ang norok no logi talanggei aba hai nang kuk mani bising kuk jagao ama hai jagao no talanggei aba hai family ni borok no jeng ya phare rui layana bai nono paiflaya hambai nong ya step namani bagi ar aba hai kete bo jodino kebo rinani musungui tongo ngangkai norok rohori manu tai miang kaisa sampli datam jani wo nukha je borok khoroksa comment khemeni anga comment no kaisa sana musungo bo ajaga sika je Politus de Borma sakabo Politus de Borma bapar buike turi rokno bag dekhni ri howo ri kutung rok ri howo bo hongke bagai bini bumung khanyani nai tongo sak no bumung torini nai tongo bumung chugrini nai tongo rokni simen takuk nonang request khayo abo haino jodi no nung bumung ni bagai sympathy ni bagai hani wan subung ka nung khaidi takuk nung ba samung khaidi bumung phano na hadi bumung na hana bagai phano khlaijadi tobo khlaijadi tobo subajadi aborok suba sumanu नीलम कांति ब्रदर सॉरी मुझे तो
कॉक बरोक नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भैया देखिए, हम अभी बोल रहा है कि इस साल में हम पहले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ कि हर महीने हर ऐसे मौसम की टाइम में, ऐसे ठंडा मौसम की टाइम में हम जिसका घर में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा होता है, कोई पहनने की बात कुछ दिन पहना है, उसके बाद पहनना नहीं चाहता है, किसी का जो बच्चा लोग है जल्दी जल्दी बड़ा हो गया है, तो इसलिए वो लोग का जो ड्रेस वगैरह है वो ड्रेस वगैरह छुटा हो गया, तो उसको यहाँ वहाँ फेंकने से ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारा गांव में जाके देखा है, हम लोग का तिपरासा या हम लोग का ट्राइब जो एसटी लोग है, जो गांव में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, वो लोग का बेहद जरूरी उस चीज़ का ही जरूरी होता है। कोई किसी को तो हमने देखा है वो लोग रात में सो ही नहीं पाता है, आग जला के आग के बाहर घूम के सब एक साथ बैठ के सोना पड़ता है वो लोग को, उसके पास गर्म कपड़ा ही नहीं होता है। तो इसलिए हम सबको बोला, तो हर किसी ने, बहुत आदमी ने मदद भी किया, कोई पैसे से मदद किया। तो मेरा एक भैया है बीरबल देव वर्मा, बेंगलुरु में रहता है, वो थानसा यात्री सोसाइटी नाम से वो कुछ कर रहा है, तो उसने मुझे 10,000 भेजा है, और एक भैया ने भेजा 40 रुपीज़ 40 रुपया, और एक भैया ने भेजा 20 रुपीज़, और 3 भैया ने भेजा है 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी करके। तो सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मदद कर रहा है। हाँ, कल मैंने एक जगह पे गया है, लेप्रोसी कॉलोनी, मतलब कुष्ठ रोगी का जो कॉलोनी होता है, वहाँ किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, स्वास्थ्य से हेल्थ से बहुत कमजोर है, ऐसा लोग है, बच्चा लोग बहुत है वहाँ पर। तो वो लोग को जाके देखा मैंने, हाँ रोना आ जाता है सच में। तो वहाँ जाके जो कपड़ा है मैंने जाके दिया, वो लोग बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो वो लोग वहाँ का जो सिस्टर है वो भी प्रे किया है और अच्छा काम ऐसा करे और भी ऐसे मदद कर सके, उसने भी प्रे किया। हाँ, आप लोग का प्रे का जरूरी मुझे है, हमें है, और सभी को है। आप लोग का प्यार, आप लोग का मदद, आप लोग का प्रे हमेशा जरूरत पड़ेगा। তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বাংলাতেও বলতে চাইব, কেননা অনেকে আমাকে বাংলাতে বলার জন্য, কেননা কক বড় ভাষা বুঝেন না। তো আপনাদেরকেও আমি বলতে চাই যে আমি বিগত অনেক দিন যাবৎ থেকে 5 বছর আগে থেকেই আমি এই কাজ করে এসেছিলাম। আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখেছি যে অনেকেই অ্যাকচুয়ালি রাজনীতির কথা তো আমি বলতে চাইব না, কিন্তু অনেকেই যারা রাজনৈতিকবিদরা আমাদের সাথে, আমাদের ত্রিপুরা জাতিদের সাথে, আমাদের যারা গ্রামবাসীদের সাথে, ওরা শুধু রাজনীতির খেলাই খেলে যাচ্ছেন, শুধু মায়া কান্নাই দেখিয়ে যাচ্ছেন, কুমিরের অশ্রুই দেখিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতভাবে আমাদের জাতির জন্য অনেকেই সঠিক মনোবল নিয়ে কাজ করেনি। এর জন্যই আজকের এই মুহূর্তে, এই মোমেন্টে অনেকেই চাঁদে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু আমাদের জাতিরা আজকে অন্যের পুরাতন কাপড়ের জন্য পাগলের মতো ছিনিয়ে নিতে হয়, এমন অবস্থায় আমরা রয়েছি। তো কয়েকদিন আগে আমি আমাদের মনু পিএসের মধ্যে কয়েকজন আমাদের মনুবাজারের ব্যবসায়ী বৃন্দ, বাঙালি ভাইদের, আমাদের বাঙালি ভাইদের, আমাদের পুরাতন বাঙালি ভাইদের সাথে কথা বলেছিলাম। ওনারাও আগ্রহী দেখিয়েছেন যে আমি যেই কাজটা করছি, ওনারাও আগ্রহী দেখিয়েছেন, এবং ওনারাও সামনের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আমাকে কথা দিয়েছেন। আমি নাম প্রকাশ এখন করতে চাইব না, কেননা ওনারা নাম প্রকাশ করার জন্য বারণ করেছেন, এর জন্য আমি নাম প্রকাশ এখনো করি নাই। তো ওনারাও বলছেন যে তুমি যেই কাজটা করে যাচ্ছ, আমাদেরকেও করার উচিত ছিল, এবং আমরাও করার ইচ্ছা, তবে আমরা এমন রাস্তা খুঁজে পাইনি। তো